Ui, panas leh. Saya start kereta tapi itu aircon tak sejuk. Jom pergi cek. Biasa korang cek kereta dekat mana Saya hari ni dekat Plentong lah, area sini. Stamford Tyre dekat rumah saya lah. So saya datang sini cek. Hello brother. Saya main aircon macam mana? Apa masalah? Okay kak, sebab aircon tak sejuk, dia ada banyak punca. Satu, fan bag putus pun boleh jadi, cooling coil bocor, aircon gas kurang pun boleh jadi, temperature naik pun boleh jadi. Ada banyak jenis lah, dia punya cara mau tengok dulu baru kita boleh confirm. So kita cek tengok apa yang masalah, kita akan confirm sama kakak. Okey lah, cek dulu lah. Okay kak, tengok sini, all code semua clear. So dekat kereta, apa masalah pun tak ada. Sekarang kita mau cek dekat luar, piping, cooling coil, fan bag. Kita cek tengok apa masalah. Cek fan brake, kompresor dengan piping dengan cooling coil lah. Selalu sini ada o-ring satu. Kadang-kadang ini valve pun boleh bocor. So kita cek tengok mana-mana ada bocor tak. Okay kak, dah cek semua benda. Nampak tak bocor dekat mana. Dekat ini o-ring pun tak bocor. So I mau tengok aircon cooling dengan aircon kompresor punya pressure macam mana. Okay, masalah dia tak cukup gas saja. So saya sudah tambah gas. Dah tambah gas. Ni baru padu. Tengok dekat sini, sejuk meh. Sejuk gila meh ni. Baru shock. Paling important lah tu untuk udara meh. Okay, kita cek tengok kotor tak. Okay, ini blower. Okay, dekat sini ada satu filter, aircon filter. Ini mesti kena cek tau. Pasal aircon filter dia tarik angin masuk dalam. So tengok dia tak kotor sangat dah. Tapi jangan lah. Ini mesti servis metan kena tukar. So angin tu mesti mau bersih. Itu pasal kita mau tukar. Wah, sejuk ni sekarang. Finally. Kalau korang nak cek aircon atau servis kereta, bolehlah kontak kita atau kontak mereka. Kontak ada di bawah. Tapi bukan kak, adik. Okey adik. Jalan ganti kereta, cari sengli.